सुप्रभात दर्शक बंधु। आज जानुआरी 8 तारिख गुरुवार। चलतु नजर पकाइबा आज देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। ओडिशा विकास पई राज्य सरकार रोड मैप पूरण हेबो 65,000 सरकारी पदवी। ओडिशा विकास पई राज्य सरकार रोड मैप जून सुधा 65,000 सरकारी पदवी पूरण करने को निर्देश। मुख्यमंत्री 15 सूत्री निर्देश को कड़ाकड़ी भाव पालन करने को मुख्य शासन सचिव अनुगर समस्त विभागीय सचिवों को निर्देश देते। 15 सूत्री निर्देश पालन नहीं विभागीय सचिव कौन सब योजना करछन्ती से नहीं रिपोर्ट देवाकू कहते अनुगर। ओडिशा सरकार विभिन्न विभाग सचिव मानू नहीं जनवरी 1 तारिख में एक गुरुत्वपूर्ण बैठक मुख्य शासन सचिव अध्यक्षतार अनुष्ठित होता। लोकसेवा भवन में अनुष्ठित यह बैठक में राज्यर अर्थनैतिक प्रगति और प्रशासनिक संस्कार पर मुख्यमंत्री 15 सूत्री निर्देश को कार्यकारी करने उपर गुरुत्व दिया। निजुक्ति और प्रशासनिक संस्कार, अर्थनैतिक लक्ष्य और भित्तिभूमि विकास, सरकारी कार्य ओडिया भाषार व्यवहार, शिक्षा और स्वास्थ्यर विकास नहीं अंटा भिड़ी सरकार। यह कार्यकारी दिगरे जहाँ सब पदक्षेप ग्रहण कर सरकारी वेबसाइट अपलोड करने को निर्देश होइछि। आसंता जून 2026 सुधा राज्य में खाली पड़ा 65,000 सरकारी पदवी पूरण हुए और आगामी 2 वर्ष मध्य यह संख्या को 1.5 लाख को वृद्धि कर प्रशासन को स्वच्छ करने अकर्मण्य और दुर्नीतिग्रस्त अधिकारी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण कर 2036 सुधा ओडिशा को $500 बिलियन अर्थनीति में परिणत करने लक्ष्य धार्य होइछि। सेबरे 2027 सुधा राज्यर प्रत्येक गाँव को विद्युत, स्वच्छ पानीय जल और सबुदिनिया पक्का रास्ता जोगाई दिया। एप्रिल ओडिशा रे जनगणना प्रथम पर्याय शेष हेले 2027 रे द्वितीय पर्याय। एप्रिल ओडिशा रे आरंभ हेबो जनगणनार प्रथम पर्याय। यह 2027 मसीहा फेब्रुआरी मासरे हेबो जनगणनार द्वितीय पर्याय। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार प्रथम पर्याय रे घर एवं आसबाब पत्र गणना हेबो आउ द्वितीय पर्याय रे घर को घर हेबो जनगणना। एथिपई नियुक्त हेबे लक्षाधिक जनगणना अधिकारी। या पूर्वरु सब जिलापालक सह आलोचना करछन्ते उन्नयन कमिशनर। लोकसेवा भवन रे उन्नयन कमिशनर अध्यक्षतार बसिथिबा राज्यस्तरीय जनगणना समन्वय कमिटी बैठक रे जनगणना निर्देशक अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थिले। तेबे राज्य में जनगणना 6 मास धरी प्रस्तुति चलीथिला। भुवनेश्वर कटक रे फ्री टेस्ट सरीछि। नुआ घोषणा होइथिबा एनएससी एवं पौरपालिका बाउंड्री फाइनाल होइछि। आसंता 3 मास धरी जनगणना अधिकारी को ट्रेनिंग दियाजिबो। तेबे मिलिथिबा सूचना अनुसार 200 घर पर जड़े जनगणना अधिकारी नियुक्त हेबे। 6 जन अधिकारी जड़े सुपरभाइजर नियुक्त हेबे। प्राय लक्षे जनगणना अधिकारी नियुक्त कराजिबो। जड़े जनगणना अधिकारी को 25,000 आर्थिक प्रोत्साहन दिया। एप्रिल मे भितर प्रथम फेज रे घर मार्क हेब। 2027 मसीहा फेब्रुआरी द्वितीय पर्याय रे जनगणना हेब। बाटमारणा स्वच्छ भारत मिशन पानी रे पड़िला कोटी कोटी टंका। नुआ वर्ष रे सरकार देले भेटी एणिकी संप्रसारण सह विकास पथरे आगेब सहर। हेले स्वच्छता कथा आसले जेपरी पछरे पड़ जाइछि शौचालय थाई भी नथिला भली। विज्ञापन पोस्टर छाई होइछि शौचालय। केउंठी झुलुछि ताला तो केउंठी पालटिछि बुला कुकुरंक शोइबा स्थान। आउ केउंठी शौचालय पालटिछि मद्यपंक आटास्थली। अलिया आवर्जना रे भर्ती दुर्गंधमय परिवेश। एभली स्थिति लोक शौच पई रास्ताकड़ और कांथबाड़ को करिसेंति भरोसा। रेशम सहर ब्रह्मपुर एमिति अवस्था को देखिले एठारे स्वच्छ भारत मिशन केते कार्यकारी होइछि ताहा बेस अनुमेय। तेबे सहर को स्वच्छ सुंदर करबाकू 2015-16 रे स्वच्छ भारत अभियान तत्कालीन राज्य सरकार को केंद्र सरकार 2टी पर्याय देथिले प्राय 1.5 कोटी टंका। शौचालय तो निर्माण हैला किंतु पानी और सफाई कर्मचारी अभाव अनेक स्थान रे यार व्यवहार होई न होई पड़ी रही। एने तुरंत पदक्षेप नियाजिबो बोली महानगर निगम कमिशनर कहछन्ती। तेबे सहर रे 17टी स्थान रे रही शौचालय। सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस साथरे 22टी शौचालयर परिचालना दायित्व। बड़का शौचालयर दायित्व एसएचजी महिला हाथ रे रही। विद्यालय रे बापिला जंडिस 14 पर्यंत विद्यालय बंद रखा निष्पत्ति। खोर्धा जवाहर नवोदय विद्यालय रे जंडिस व्यापीबा घटना 14 तारिख जाए बंद है विद्यालय कैंपस। तेबे दिल्ली
टीम्र अनुध्यान पर यह निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। जंडिस व्यापिबार कारणर समीक्षा पर नवोदय विद्यालय कैंपस रे पहुंचीथिला टीम। खोर्धा जवाहर नवोदय विद्यालय रे जंडिस आक्रांतों संख्या बढ़िबार लागुछि। तेबे विद्यालय रे जणे शिक्षकों को मिसाई मोट आक्रांतों संख्या वर्तमान 54 रे पहुंची। तेबे जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी एने सूचना दैछन्ति। हेले विश्व सूत्ररू मिलिथिबा खबर अनुसार यह संख्या 72 डेलाणी। बढ़ुवा आक्रांतों संख्यार रोक लगाइबा पई स्वतंत्र डाक्टर टीम स्थिति जांच करुछन्ति। ब्लीचिंग पका जाय कैंपस को विशुद्ध करा जायछि। सेहि भली दूषित पानीय जल किंबा खाद्य द्वारा यह व्यापुथिबा आशंका करा जाउछि। चिंता बढ़ाउछि परिवहन विभाग। फास्टैगिंग पई आसिला नुआ नियम। राति पाहिले लोकंकर समान समस्या। केउंठी प्रदूषण नियंत्रण जांच करिवे तो केउंठी पैठ करिवे जरिमाना। प्रथमे प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट आउ एबे फास्टैगिंग घटना लोकंकर निद हजाई देलानी। बीमा प्रदूषण सर्टिफिकेट नथिले फास्टैग एक्टिवेट हेउनी। एसबु तथ्य नथिले टोलगेट रे देबाकू हेबो मोटा अंकर जरिमाना। बीमा प्रदूषण सर्टिफिकेट पैठ बाध्यतामूलक होइछि। तेबे फेब्रुआरी 1 तारिखରୁ लागू हेबो एही नुआ नियम। सड़क परिवहन और जातीय राजपथ मंत्रालय पक्षरु निष्पत्ति नियाଯାଇଛି। तेबे राति पाहिले जोड़ी होउछि एबଳି गोटिए परे गोटिए नियम। सबु तथ्य जोगाड़ करिबारे लागि पड़िछन्ति गाड़ी मालिक। जरिमाना देबा पई विभिन्न केन्द्र रे लागुछि भिड़। जरिमाना आदाय पई भित्तिभूमिर अभाव थिबारु साधारण जनता हेउछन्ति हंतसंत। तेबे भुवनेश्वर ट्राफिक थाना रे थिबा जरिमाना आदाय केन्द्र बाहरे दिन सारा जमिथिला एभଳି भिड़। दुई चकिया गाड़ी रे 3 जण बसिथिबा कारणरु जरिमाना चालाण आसुछि, किंतु चालाण रे कोनोसी चित्र नथिबारु एहाकु सहजरे ग्रहण करि पारु नांती गाड़ी मालिक। सेपरि प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट नथले पेट्रोल मिलिबनी। प्रथमे एभଳି कहि लोकंको छानिया करितला परिवहन विभाग। यापरे प्रत्येक दिन आसुछि नुआ नुआ नियम। तेबे विशेषज्ञों को कहिबा अनुसार परिवहन विभाग मोटरयान आईन को दली मकची निज मन मुताबक नियम आणुछन्ति। आगामी 48 घंटा मध्य यह सब स्थान में प्रबल वर्षा सह पवन। आईएमडी जारी कला अलर्ट। चलित शीत ऋतु सृष्टि होइछि लघुचाप। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और संलग्न विषुवरेखा निकटस्थ पूर्व भारत महासागर अंचल में सृष्टि होइतिबा लघुचाप क्षेत्र आहुरी घनीभूत होउछि। तेबे यह एक स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र में परिणत होइछि। आगामी 48 घंटा मध्य यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिग को गति करी दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर और संलग्न विषुवरेखा निकटस्थ पूर्व भारत महासागर आड़क गति करिबार संभावना रहिछि। यार प्रभाव में ओडिशा समेत दक्षिण भारतर एकाधिक राज्य में प्रबलरू अति प्रबल वर्षा हेबा नै पाणीपाग विभाग अलर्ट जारी करिछि। अन्य पक्षरे अनेक राज्य में ठंडा वृद्धि पाइबा आरंभ होइछि। एबे देश में पाग अपरिवर्तित रहिछि। तेबे भारतीय पाणीपाग विभाग आगामी 48 रु 72 घंटा पई अनेक राज्य में प्रबल वर्षा सतर्कता जारी करिछि। पाणीपाग विभाग अनुसार आसंता 10 रु उपकूल समेत आभ्यंतरीण ओडिशा को भिजाइब वर्षा। बंगोपसागर सृष्टि घूर्णिबलय येलो मार्क लो प्रेशर रे परिणत होछि। यार प्रभाव रे आसंता 10 तारिख बेलकु उपकूल ओडिशा रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। पश्चिम बायु प्रभाव रे उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे वर्षा सह कुआपथर पड़िबार संभावना रहिछि। आसंता 10 तारिख बेलकु उपकूल ओडिशा रे स्वल्परू मध्यम धरणर वर्षा होई पारे। सेबळी बलांगीर संबलपुर रे वर्षा सह कुआपथर पड़िबार संभावना रहिछि। राजधानी रे बुलिला बुलडोजर पुलिस सुपर को पथर माड़। दिल्लीर तुर्कमान गेट अंचल फैजे इलाही मस्जिद निकट में बेआईन निर्माण भांगी बेले पुलिस सुपर को होइछि पथर माड़। पथर फिंगाली दुर्बृत्त मानू घौड़ाइबा पई पुलिस लुह बुहा गैस प्रयोग करथिला। वर्तमान उक्त अंचल में व्यापक पुलिस फोर्स मुतयन होइछन्ति। तेबे रात्र प्राय 2टारू जबरदखल हटाइबा पई कार्यानुष्ठान आरंभ होइथिला। एमसीडी कर्मचारी माने 30 रु अधिक बुलडोजर सहित मस्जिद निकट रे पहुंची जबरदखल हटाइबा काम आरंभ करथिले। पथर फिंगा मामला रे दिल्ली पुलिस 10 जन को अटक रखिछि। तेबे दिल्ली हाईकोर्ट मस्जिद संलग्न डिस्पेंसारी एवं विवाह हॉल को अवैध घोषणा करिसेंति। जबरदखल उच्छेद अभियान आरंभ हेबा मात्रे किछि दुर्बृत्त सेठारे एकाठी होई पुलिस उपरे पथरमाड़ करबा आरंभ करदैथिले। कार्यानुष्ठान स्वरूप पुलिस दुर्बृत्त मानकु घौड़ाबा पई लुहबुहा गैस प्रयोग करथिला। स्वीकार कले ट्रम्प, खुशी नाहंती मोदी।
ट्रम्प उपरे खुशी नाहांती प्रधानमंत्री मोदी एकथाकू निजे स्वीकार करिसेंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। भारत संपर्क में प्रतिक्रिया रखी ट्रम्प कहते मोदी मोर भल संपर्क किंतु एबे से मो उपरे खुशी नाहांती कारण भारत को एबे अधिक शुल्क देवाकू पड़ुछि। ट्रम्प आहुरी कहते भारत एबे रूस रु तैल किणवा यथेष्ट ह्रास करिछि। ट्रम्प भारत उपरे 50% शुल्क लगाइछंती जेउथिरे रूसीय तैल क्रय उपरे 25% शुल्क अंतर्भुक्त। 2 दिन तले ट्रम्प भारत उपरे लागू टैरिफ को आहुरी बढ़ाइबाकू धमक मध्य देथिले। तेबे ट्रम्प कौन कहते मोदी को नहीं? मोदी मो उपरे खुशी नाहांती, ट्रम्प को उपरे खुशी नाहांती प्रधानमंत्री मोदी स्वीकार कले अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प। मोदी सह मोर भल संपर्क किंतु मोदी मो उपरे खुशी नाहांती बोली ट्रम्प कहते। एस्मा को नाही खातिर जिद रे अटल डाक्तर। एस्मा कुफु ओपीडी रे नाहांती डाक्तर चली ओपीडी बंद आंदोलन। राज्यव्यापी 2 घंटा धरी ओपीडी बंद कर प्रतिवाद चलाइछंती डाक्तर। ओपीडी बंद आंदोलन जोगु राज्य रे रोगी सेवा भीषण भावे प्रभावित होइछि। एणु लोकंक स्वार्थ को दृष्टि रखी एस्मा कटकणा लगाइथिले राज्य सरकार। तेबे ओडिशा मेडिकल सेवा संघ बा ओमसा एहाकू न मानी 2 घंटिया ओपीडी बंद आंदोलन जारी रखिछि। डाक्तर माने आंदोलन रो ओहरिबे नाही बोली निष्पत्ति नेछि ओमसा। तेबे ईएसएमए बा एस्मा आईन लागू हेले जरूरीकालीन सेवा को रोका जाय पारिबनी किंबा आंदोलन करी एहाको बंद करी हेबनी किंतु एहाको उल्लंघन करी आंदोलन जारी रखिछंती डाक्तर। 10 दफा दाबी नेई ओमसा पक्षरु राज्यव्यापी सकाळ 9 टारू 11टा पर्यंत 2 घंटिया ओपीडी बंद आंदोलन जारी रहिछि। अस्वास्थ्यकर कटक पवन मानुनाहांती 7 दिनिया कटकणा। विश्व वलय भितर सिल्भर सिटी अस्वास्थ्यकर कटक पवन 300 टपलाणी एयर क्वालिटी इंडेक्स जहाँफल कटक 7 दिन पर कटकणा लगाई जिलापाल किंतु ग्राउंड जीरो रे ए कटकणा को मानुनाहांती लोके। जिलापाल कटकणा सत्वे एबे भी सहरर अनेक स्थान रास्ता कड़े जलुछि अलिया आवर्जना। रास्ता कड़े जमी रही बाली और धूली अनेक गछलता और पत्र भी जमी रही धूली। एबे भी अनेक होटेल और ढाबारे जलुछि कोयला चुली। इटा भाटी रे तैयारी होई चलीछि इटा आउ एथिपाई कटकर वायुमंडल प्रदूषित होगा सह अस्वास्थ्यकर होउछि कटकर पवन। अन्यपटे वायु प्रदूषण को नियंत्रण करने ପାଇଁ राज्य सरकार पक्षरु ट्विन सिटी रे कटकणा लगा जायतिबा बेले सेपटे कटक जिला प्रशासन पक्षरु मध्य कटक महानगर निगम समेत जिलार अन्य शहरी अंचल ପାଇଁ मध्य कटकणा लगा जायछि। संध्या 6टारू सकाळ 10टा पर्यंत बंद रहिबो समस्त प्रकारर निर्माण कार्य। उच्छेद और रास्ता खोलिबा उपरे कटकणा लगा जायछि। दिनकू 3 थर प्रमुख रास्ता उपरे जलसिंचन ପାଇଁ निर्देश दिया जायछि। खोला मेला रे अलिया गदा जालिबा, ढाबारे कोयला जालिबा और बाहरे निया लगाइबा उपरे लागिला कटकणा। दिन बेले कोयला, बाली, लघु खनिज और अन्य खनिज पदार्थ परिवहन उपरे मध्य कटकणा लगा जायछि। बिना पाल घोड़े कौनसी ट्रक किंबा भारी जान माल परिवहन करें नहीं। अधिकृत संस्था ठारू बिना अनुमति कौनसी भी इटा भाटी, सिमेंट इटा कारखाना आदि चली पारिब नहीं। तेबे आसंता 7 दिन पर्यंत कटक जिले में जारी रही एही कटकणा बोली कहते कटक जिलापाल दत्तात्रय भाऊ साहेब सिंधे। अशांत नेपाल पुणी राजरास्ता रे जेनजे। किछि दिनर व्यवधान पर पुणी हिंसाकांड। नेपाल वीरगंज और पर्सा अंचल 2 गोष्ठी मध्य गंडगोल। गत किछि दिन धरी 2 गोष्ठी मध्य गंडगोल घटिबा परे रास्ता को ओह्लाइछंती लोके। परस्पर भितरे हिंसा बढ़िबा परे पुलिस एक्शन मोड को आसीछि। नेपाल पुलिस आसी विक्षोभकारी को घौड़ाइछि। तेबे मिलिथिबा सूचना मुताबक एक निर्दिष्ट धर्मानुष्ठान को नहीं किछि आपत्तिजनक मंतव्य सोशल मीडिया रे रखा जायतिला। याकु नै अन्य एक गोष्ठी आपत्ति उठाइतिले। सेपटे घटना को नहीं भारतीय सीमार सुरक्षा बढ़ी। बिहार सीमार बेस निकट अंचल होइतिबारु याकु नै सजग रहिछि सेना। 3 दिन शीतलहरी, 5 दिन घन कोड़ी चेताइला पाणीपाग विभाग। राज्य में प्रबल शीत जारी रहिथिबा बेले आहुरी शीत वृद्धि पाइब। हाड़भंगा शीतरे थरुछि सारा ओडिशा। अनेक स्थान में 2 ରୁ 4 डिग्री तापमात्रा ह्रास पाइथिबा बेले शीतर प्रकोप बढ़िबा सह 3 दिन जाए कोल्ड वेव बा शीत लहरी नहीं वार्निंग जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। प्रबल शीत नहीं नवरंगपुर, कलाहांडी, कंधमाल, सोनपुर, अनुगुल, ढेंकानाल, कटक, खोर्धा, जगतसिंहपुर, केन्दुझर, बालेश्वर, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा आदि 13 जिला को येलो अलर्ट दिया जायछि। 8 तारिख पर झारसुगुड़ा, संबलपुर, सुंदरगढ़, देवगढ़, अनुगुल, केउंझर
ମୟୂରଭଞ୍ଜ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ଶୀତ ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଦିନ ପାଇଁ। ସେପରି 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମରୁ ଉପକୂଳ ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ଶୀତଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଶୀତ ଭିତରେ କଲବଲ କରିବ କୁହୁଡ଼ି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ରହିବ କୁହୁଡ଼ିର ପ୍ରଭାବ। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ନୟାଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ ଓ କୋରାପୁଟକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହେବ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକାଂଶ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଡିଜିଟାଲ କରାଯିବ। ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୁକିଂ, ରେଫରାଲ ଓ ଫଲୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ସମୟ କମିବା ସହ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ। କେନ୍ଦୁଝରରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଯାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ କରାଯିବ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ। ଏହାଛଡ଼ା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଡିଏନ୍ବି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ। ଏଥିରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଓ କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନେ କେବଳ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଔଷଧ ହିଁ ଲେଖିବେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଏଲୋପାଥିକ ଔଷଧ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତତ୍ସହିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ସେବାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଆରୋଗ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଓ ହୋମିଓପାଥି ମେଡିସିନ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଗଲା ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରାଣ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସା ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏମିତିକି ଦିନକୁ ଦିନ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ମିଥୁନ ସରକାର। ଖବର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ମିଥୁନକୁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ମିଥୁନ ପାଣିକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହି ମିଥୁନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 10,000 ଟଙ୍କା। ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ 20,000 ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରାର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ପରେ 17 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଏଥିସହିତ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲା ରହିଛି ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି 21 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ଯୁବତୀ ବା ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପେ ଆପେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସରକାର ନୂଆବର୍ଷର ଭେଟି ଦେବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ନୂତନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ମୋହନ ସରକାର। ସେହିଭଳି ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିବ 2,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ପିଏମ୍ କିଷାନର 21ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ମିଳିସାରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କେବେ ଆସିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ। ଏଥିସହିତ ଏହା ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଏହି 22ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେବେ ଫେବୃଆରୀ 28 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିପାରେ 2,000 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଏନେଇ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ କିମ୍ବା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ତାରିଖକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 6,000 ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତି କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏହି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଥରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆସିଥାଏ। ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର।
ଓଡ଼ିଶାରେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖବର। ରାଜ୍ୟର ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର 3,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖରୁ ଭତ୍ତା ରାଶି 3,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପରେ ବୃଦ୍ଧା, ବିଧବା, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭତ୍ତା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଅଧିକ ଉପକୃତ ହେବେ। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସହାୟତା ରାଶି ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତେବେ ସରକାର କହିଛନ୍ତି, ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ମହଙ୍ଗାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜୀବନଯାପନକୁ ସହଜ ଏବଂ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯିବ। ରାସନ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ମାସକୁ ମିଳିବ ମୁଣ୍ଡପିଛା 2,000 ଟଙ୍କା। ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଲୋକେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ବିଶେଷ କରି ଏହି ଯୋଜନା ସେହି ପରିବାର ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଦାୟକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ସହିତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ପ୍ରତି ମାସରେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବେ ସରକାର। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଜଣେ ରାସନ କାର୍ଡ ଧାରକ ହୋଇଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ସେହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ରାସନ କାର୍ଡରେ KYC ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆୟକର ଦାତା ହେଉନଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁଣି ଥରେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାସନ କାର୍ଡ ମିଳିବା ସହିତ 2,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେବେ ସରକାର। ଏଥିସହିତ ମୁଣ୍ଡପିଛା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ମହିଳାଙ୍କୁ ମୋଦି ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 11,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ମୋଦି ସରକାର ଏମିତି ଏକ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବି ମିଳିବ ସମୁଦାୟ 11,000 ଟଙ୍କା। ଏଣିକି ମୋଦି ସରକାର ଦେବେ 11,000 ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭାରତ ସରକାର ଦେଶର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ସମାଜରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା। ଆଉ ଏହିପରି ଏକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ବା PMMVY। ଏହି ଯୋଜନା ଗର୍ଭବତୀ ଏବଂ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଏବଂ ପ୍ରସବ ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ମହିଳାଙ୍କୁ 11,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଉଛି। ତେବେ ମାତୃ ବନ୍ଦନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମା' ହେଉଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିଥାଏ, ଯାହାକି 3ଟି ପୃଥକ କିସ୍ତିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ଟଙ୍କା ଗର୍ଭଧାରଣର ଆବଶ୍ୟକତା, ଯେପରିକି ପୁଷ୍ଟିସାର, ବିଶ୍ରାମ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଯଦି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଝିଅ ହୁଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ 6,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସରକାର ମୋଟ 11,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଏବଂ ସମୟୋଚିତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇବେ। ଏଥିସହିତ ସେମାନଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସରକାରଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଘରେ ଝିଅ ଥିଲେ ପାଇବେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟ ତଥା ଲାଭଦାୟକ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସୁକନ୍ୟା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା। ଖାସ୍ କରି ଝିଅମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ଏଥିରେ କମ୍ ପରିମାଣର ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମରେ ଲାଭ ଦେବ। ଯଦି ଝିଅ ନାଁରେ ବର୍ଷକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଜମା କରନ୍ତି, ତେବେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ 19,31,309 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର 8.2%। ସବୁଠାରୁ ସୁବିଧା କଥା ହେଉଛି ଆପଣ 15 ବର୍ଷ ଯାଏଁ ବର୍ଷକୁ 18,000 ଲେଖାଏଁ ଜମା କରିବେ ଏବଂ 21 ବର୍ଷରେ ସ୍କିମ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଯଦି ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 22,000 ଜମା କରୁଛନ୍ତି, 15 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମାରାଶି 2,70,000 ହେବ। କିନ୍ତୁ 8.2% ସୁଧ ହିସାବରେ 21 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 15 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ନିବେଶ ସମୟ ସହ ଉଚ୍ଚ ସୁଧ ହାର ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫଣ୍ଡ ଆକାରରେ ମିଳିପାରିବ। ଆଜିଠୁ ଉଠିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ, ସର୍ତ୍ତ ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଲର୍ସଙ୍କ 15 ଦିନିଆ ମହଲତ। ଆଜିଠାରୁ ମଣ୍ଡିରୁ ଉଠିବ ଧାନ। ମିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଛି ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ହେଲେ ଏହା ସାମୟିକ, କାରଣ ସରକାର ଏଯାଏଁ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ସହମତି ହୋଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ 15 ଦିନର ମହଲତ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ମିଲର୍ସ ଓ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଛକାପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛି ସାମୟିକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ଏହା ସହ ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ଉଠିବା ନେଇ ଫିଟିଛି ବାଟ।
ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ହଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ଆଲୋଚନାରେ 4ଟି ଦାବି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଦାବିକୁ ମାନିଛନ୍ତି ସରକାର। ହେଲେ ବଳକା ଦାବି 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପୂରା ନହେଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଫେରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଲର୍ସ। ଧାନ ଉଠାଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥିବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବତା କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଖୋଲା ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ି ରହିଛି ଧାନ, ମିଲର୍ସକୁ ନ ପାଇ ଚାଷୀ ନିରୁପାୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନ। କିଏ ପାଇବେ ସୁବିଧା? ଜାରି ହୋଇନି କୌଣସି ଏସ୍ଓପି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ ଦର୍ଶନ, ସେ ନେଇ ମାନସ ମନ୍ଥନ କରୁଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏବେ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବି କରାଯିବ ଏସ୍ଓପି। କେଉଁମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନ ତାକୁ ନେଇ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଭକ୍ତ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଫସି ରହିବା ପରେ ମିଳୁଛି ଦର୍ଶନ ସୁଯୋଗ। କୌଣସି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ ମିଳୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ନେତା, ବିଚାରପତି ପ୍ରମୁଖଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା। ଏହାକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଏହି ସୁବିଧା ନେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଲେ। ଏଣୁ ଏ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଳିଆ ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ତେଣୁ ଏବେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନରେ କଟକଣା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଯେତିକି ଲମ୍ବା, ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଡ଼ି ବି ସେତିକି ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଓପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣ କରାଯାଉ। କେଉଁମାନେ ଭିଆଇପି ବା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ଏ ସମସ୍ୟା ହେବ ନା ନାହିଁ ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।